ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱଚରିତ ହତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାବଧାନ ବାଣୀ। ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ଚାହିଁ ପାଇବେ। ଭାରତର ଅବନତି 2 ଜେନେରେସନ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଅଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ବୀର ହେବାକୁ ହେବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା। ତଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏହି ରୋଗ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭାମ୍ପାୟାରକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ, ବୀର ହେବାକୁ ହେବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା। ତଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏହି ରକ୍ତ ଶୋଷଣକାରୀ ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭାମ୍ପାୟାରକୁ ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ଏତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିକସେ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେଦିନ ତୁମର ମନୋମୟ ଏକ ନ ହୋଇଛି, ସେତେଦିନ ତୁମର ମଳିନତାର ହାତ ହିଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମନୋମୟ ଏକ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭିତରେ ମଇଳା ଜମିପାରେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଭାସି ଉଠେ, ପାପ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। ହଟିଯିବାଟା ବରଂ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ତୁମେ କୌଣସି କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୁଅ, କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଛାଡ ନାହିଁ, ଏହି ଅମାନ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ମନ ଚିରକାଳ ହିଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ସେମାନେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ରୁଗ୍ଣ, କୁଟିଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରବଶ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରା ଜୀବନଟା ଜ୍ୱାଳାମୟ। ଶେଷରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଡୁବିଯାଏ। ସୁଖ କଣ ଦୁଃଖ କଣ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କହିଲେ ହୁଏତ କହନ୍ତି ବେଶ, ତା ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି। ଅବସାଦରେ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି, ପରର ବ୍ୟଥା ଦେଖି, ପରର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବ୍ୟଥା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା, ଝାଉଁଳି ପଡିବା ବା କାନ୍ଦି ଆକୁଳ ହେବା, ସେସବୁ ଦୁର୍ବଳତା। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିମାନ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନଜର କିନ୍ତୁ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ, ଯେପରି ସେସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କେହି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେମର ସହିତ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯାହା ହୋଇଥିଲା, ଏହା ହିଁ ସବଳ ହୃଦୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତୁମେ କୁହ ନା ତୁମେ ଭୀରୁ, କୁହ ନା ତୁମେ କାପୁରୁଷ, କୁହ ନା ତୁମେ ଦୁରାଶୟ। ପିତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନଜର କର, ଆବେଗ ଭରେ କୁହ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ। ମୋର ଆଉ ଜଡତା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଭୁଲି ନରକ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ପଛ କରି ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବି ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଭାବବାଣୀ ଷଷ୍ଠୀତମ ଦିବସ 21 ସେପ୍টেম্বর 1917, মাইল নম্বর 5। ভাইকে ব্যথা দিস না ভাই, কেবল ভালোবাসো। ভালোবেসে জয় করো, ভালোবাসা ছাড়া উপায় নাই। যা কিছু আছে সব দে, অস্থি, চর্ম, মেদ, মজ্জা, হৃৎপিণ্ড, যা কিছু আছে সব দে। সব দিয়ে ভালোবাসো। যত দেবে তত মুক্তির দিকে যাবে। পিতার ডাক, ভালোবাসো, প্রেম করো, বুকে তুলে নে। আমি তোদের নাম হয়ে, শব্দ হয়ে, অনন্ত, অফুরন্ত, অসীম,
অগাধ প্রেম হয়ে এসেছি রে, আমি প্রেম। এই শোন পিতার আকুল ডাক, সব পাপ তাপ গলে গেছে, সব প্রেম হয়ে গেছে। ধুলা পর্যন্ত সব সোনা হয়ে গেল, পথের ধুলা অমৃত হয়ে গেল। এমনতর আলিঙ্গন আর পাবি না, পিতার এমন আলিঙ্গন আর পাবি না। 84 নরকে যাচ্ছিস, পিতা আমার সেই নরকে বিষ্ঠার মধ্যে কীট পতঙ্গ গুয়ের পোকার দিকে ওদের জন্য ছুটেছেন। নরকে যাচ্ছিস, তবুও তবুও তিনি আকুল আহ্বানে তোদের ডেকে ডেকে তোদের জন্য ছুটেছেন। অকৃতজ্ঞ আমরা, পিশাচ আমরা। শোন, যদি জীবন থাকে, রক্ত থাকে, শোন, শব্দে আকুল আহ্বান। গুরুর, পিতার আমার ছদ্মবেশে আলিঙ্গন। বড় ভাগ্য, বড় ভরসা, বড় আনন্দ, বড় শান্তি। এই শোন বলে আমি আছি, আর বলে সৎ, 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 অবিরাম গতি। মাইক নম্বর 5 শেষ হলা। জয়গুরু, সমস্ত প্রণাম। জয় গুরু। পূজা মঞ্জুশ্রী মা গুরু দীক্ষা আমাদের প্রথম পাঠ করুন। জয়গুরু সমস্ত প্রণাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কথিত গুরু দীক্ষা নাম ধ্যান প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা 220, অধ্যায় নাম ধ্যান। ଧ୍ୟାନ ମାନେ କଣ? ଧ୍ୟାନ ମାନେ କଣ? ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମଣିଷ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଅଥଚ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନ ହୋଇ ଫିକ୍ସେସନ ପରି। ମଣିଷ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଅଥଚ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ରତା ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟିକି ଯିବା ପରି। ସେଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କର୍ମ ଶେଷ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ହେଲା ଅନୁରାଗ ମୁଖର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିପୋଷକ କରି ଭିତର ବାହାରର ଯାହା କିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିରୀକରଣ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ହେଲା ଅନୁରାଗ ମୁଖର ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପରିପୋଷକ କରି ଭିତର ବାହାରର ଯାହା କିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମାଧାନର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିରୀକରଣ। ସେହି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ସେହି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଚରିତ୍ରର ଇଷ୍ଟାନୁଗ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହୁଏ। ଚରିତ୍ରର ଇଷ୍ଟାନୁଗ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 18/11/1940। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପୂଜା ବର୍ଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ାଯିବ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟମୁଦିରେତ୍ ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘୟତ ଗିରି ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ବାଜ୍ୟସ୍ପର୍ଶେ ସ୍ୱଶକ୍ତାତ୍ମା ବିନ୍ଧ୍ୟତ୍ୟାତ୍ମନି ଯତ୍ ସୁଖଂ ସ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସୁଖಂ କ୍ଷୟମଶ୍ରୁତେ। ଅର୍ଥ, ସେହି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେ କି ବାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟାଇ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେହି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେ କି ବାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟାଇ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଯେ ହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜାତ୍ ଭୋଗା
दुःख जनय एवते आद्यन्तवन्तः बन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हे अर्जुन, ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଶକ୍ନୋତି ହୈବ ସୋଢୁଂ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧ ଭବ ବେଗଂ ସଯୁକ୍ତ ସ ସୁଖୀ ନରଃ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ ବେଗକୁ ଦମନ କରିପାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୀ ଅଟେ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ ବେଗକୁ ଦମନ କରିପାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୀ ଅଟେ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଯୋନ୍ତଃ ସୁଖନ୍ତରାରାମ ତଥାନ୍ତର୍ଜ୍ୟତିରେବ ସଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣଂ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ଯେ ଅନ୍ତରରେ ସୁଖୀ, ଯେ ଅନ୍ତରରେ କର୍ମଠ, ଯେ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଯେ ଅନ୍ତରରେ ସୁଖୀ, ଯେ ଅନ୍ତରରେ କର୍ମଠ, ଯେ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ସେ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଲଭନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୃଷୟ କ୍ଷୀଣ କଳ୍ମଷା ଛିନ୍ନଦ୍ୱୈଧା ଯତାତ୍ମାନଂ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ। ନିଷ୍ପାପ, ସଂଚୟ ବର୍ଜିତ, ସଂଯତ ଚିତ୍ତ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମରତ ସେହି ଋଷିମାନେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ନିଷ୍ପାପ, ସଂଶୟ ବର୍ଜିତ, ସଂଯତ ଚିତ୍ତ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମରତ ସେହି ଋଷିମାନେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସାର୍ଦବାଦୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ତିନିଟା ରହିଲା। କାମ କ୍ରୋଧ ବିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯତିନା ଯତ ଚେତସାମ୍ ଅଭିହିତ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣଂ ବର୍ତ୍ତତେ ବିଦିତାତ୍ମନାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ଶାନୁକୃତ୍ୱ ବହିର୍ବ୍ୟାହାଂଶ୍ଚ କ୍ଷୁଶ୍ଚ ବାନ୍ତରେ ଭୁବଃ ପ୍ରାଣପାନୌ ସମକୃତ୍ୱ ନାସାଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତରଚାରିଣଃ। ଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋବୁଦ୍ଧି ମୁନିର୍ମୁଖ୍ୟଂ ପରାୟଣଃ ବିଗତେଚ୍ଛା ଭୟ କ୍ରୋଧ ଯଃ ସଦା ମୁକ୍ତ ଏବ ସଃ। ଯେଉଁ ମୁକ୍ତକାମୀ ମୁନି ମନରୁ ବାଜ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୁଇରୁ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତକାମୀ ମୁନି ମନରୁ ବାଜ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୁଇ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ନାକ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବାୟୁକୁ ସମଗତି କରାଇ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯତ କରି ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ସେ ମୁନି ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ମୁକ୍ତକାମୀ ମୁନି ମନରୁ ବାଜ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୁଇ ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ନାକ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବାୟୁକୁ ସମଗତି କରାଇ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯତ କରି ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ସେ ମୁନି ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି।
भुक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां गात्रा मां शांति मृच्छति। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ତପସ୍ୟାର କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ତପସ୍ୟାର କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଲୋକର ମହେଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ତପସ୍ୟାର କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଲୋକର ମହେଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। କୁମାରନାଥ ଗୀତା। इंद्रिय विषय नित्य अनासक्त जार चित्त आत्मसुख पाए ते जन ब्रह्म जोगे तिनि युक्त संसारे होया मुक्त अक्षय आनंद प्राप्त हन। विषये ते सुख जाहा सुखेर दुखेर कारण ताहा হয় যায় থাকে না সে সব তাই জানি জ্ঞানী জন তাতে নাহি রতত হন ক্ষণস্থায়ী বিষয় বৈভব যাবৎ না মৃত্যু হয় এ জীবনে ধনঞ্জয় কামক্রোধ বেগ সাম্য করি যেজন থাকিতে পারে সেই সুখী এ সংসারে ব্রহ্মযুক্ত দিবা বিভাবরী আত্মাতে আরাম যার আত্মাতেই সুখ আর আত্মাতেই সৃষ্টি যার হয় ব্রহ্মে করি অবস্থান নির্বাণ আনন্দ পান সদাহন চিদানন্দময় সাধনাতে পাপ ক্ষীণ হইয়া হইয়া সংশয়হীন সর্বভূত হিত যারা যারা চান সতত সংযত চিত্ত হেন মুনি ঋষি যত ব্রহ্মেতে নির্বাণ শান্তি পান কামক্রোধ হতে মুক্ত সংযত যাদের চিত্ত আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত পযতিগণ এই দেহে হইলোকে দেহান্তে ও পরলোকে ব্রহ্মেতে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। রূপরস আদি যত বাহ্য বস্তু নানা মত সে সকল বাহিরে ফেলিয়া ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থানে নেত্রদ্বয় সযতনে স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া নাভি ঊর্ধ্বে শ্বাস চলে প্রাণবায়ু তাকে বলে নাভি নিম্নে সে বায়ু অপান নাসিকার অভ্যন্তরে সেই প্রাণ অপানের সুকৌশলে করিয়া সমান মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সংযত করিয়া ধীরে উহা ইচ্ছা ভয় ক্রোধ শূন্য যিনি মুখ্যে লক্ষ্য নিরন্তর রাখেন যে মুনিবর জীবনেই সদা মুক্ত তিনি আমাকেই যজ্ঞেশ্বর আমাকেই যোগেশ্বর সর্বলোকে মহেশ্বর মানি দিয়া তিনি মন প্রাণ আমাতেই শান্তি পান জীবের পরম বন্ধু জানি। ওং তৎস শ্রীমদ্ ভগবত গীতা রূপী উপনিষদ তথা ব্রহ্ম বিদ্যা বিষয়ক যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে কর্ম সন্ন্যাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হলো। জয় গুরু, সমস্ত মোর প্রণাম। জয় গুরু কমলাকান্ত। জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଥିତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଜନ ପୃଷ୍ଠା 68। ବିଷୟ ଯାଜନ ଏକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କର୍ମ। ଯାଜନ ଏକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କର୍ମ। ଜଣେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଯାଜନ ତ ଆମ୍ଭେ କରୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ସେହିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାଜନ ତ ଆମ୍ଭେ କରୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ସେହିପରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବ ଗୁଡିକ ଭଲ କରି ମଥାରେ ହଜମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଓ ଚରିତ୍ରରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯାଜନଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅପରେସନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେତିକି କହିବା ଦରକାର ସେତିକି କହିବାକୁ ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା, ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗତି ନେଇ ସଞ୍ଚାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସଞ୍ଚାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଲିଳ, ସେ ମାସ୍ ବା ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଇନଫ୍ୟୁଜ ବା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରିପାରେ। ସଞ୍ଚାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସଲିଳ, ସେ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରିପାରେ। କେତେ ଗୁଡିଏ ବାହୁଲ୍ୟ କଥାର ଆମଦାନୀ କରିଲେ ଯେ ହେବ ତାହା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। କେତେ ଗୁଡିଏ ବାହୁଲ୍ୟ କଥାର ଆମଦାନୀ କରିଲେ ଯେ ହେବ ତାହା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଫଳ ଓଲଟା ହୁଏ। ଯାଜନ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ଅଭ୍ୟାସଗତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଜନ କରିବା ପରେ ଭାବି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ପରେ ଯାଜନ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଜାତୀୟ ଭୁଲ ଯେପରି ନ ହୁଏ। ପରେ ଯାଜନ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଜାତୀୟ ଭୁଲ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ସେହି ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହାଉ ଟୁ ୱିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପିପୁଲ। ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜନ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଉପାୟ ବହି ଖଣ୍ଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଉ ଟୁ ୱିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପିପୁଲ, ବହି ଖଣ୍ଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣଗତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେବ ହିଁ, ସେଥିରେ ଘାବରି ଯିବ ନାହିଁ। କରିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚଲାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଏଗୁଡିକ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିବ। ଯାଜନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲାଭ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା। ଯାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଯେତେ ହିଁ କୌଶଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଧାନ କଥା କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଚ୍ୟୁତ ଯୋଗ। ଯାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଯେତେ ହିଁ କୌଶଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଧାନ କଥା କିନ୍ତୁ ହେଲା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଯୋଗ। ତାହା ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଥାଉନା କାହିଁକି, ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ 1-1944। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ନମିତା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀ ନୀତିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ମା ପରି ତୁମେ ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହା କଥାରେ, ସେବାରେ ଓ ଭରସାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଶିବାରେ ନୁହେଁ। ଦେଖିବ କେତେ ହିଁ ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 65, ପୃଷ୍ଠା 44। ନମ୍ୟତାରେ ଉତ୍କର୍ଷ। ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ନମ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଭଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଜାବୁଡି ଧରିପାରେ। ଆଉ ଏହି ଧରିବା ପ୍ରକୃତ ହେଲେ ତାହା ଅବ୍ୟର୍ଥ। ଜଗତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଅଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଅଟଳ ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିପାରେ। ତୁମେ ଯାହାଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ, ଯଶ ଅବୃଦ୍ଧି କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ହ୍ରାସ ବା ସମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଜାବୁଡି ଧର। ଉନ୍ନୟନ ତୁମକୁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛି। ନମ୍ୟତାରେ ଉତ୍କର୍ଷ। ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ନମ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଭଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଜାବୁଡି ଧରିପାରେ। ଆଉ ଏହି ଧରିବା ପ୍ରକୃତ ହେଲେ ତାହା ଅବ୍ୟର୍ଥ। ଜଗତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଅଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଅଟଳ ଭାବରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିପାରେ। ତୁମେ ଯାହାଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ, ଯଶ ଅବୃଦ୍ଧି କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ହ୍ରାସ ବା ସମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଜାବୁଡି ଧର। ଉନ୍ନୟନ ତୁମକୁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ।
स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। ଜୟ ଗୁରୁ ମମତା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 170। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ଗଭୀର ଓ ସାର୍ଥକ ହୁଏ କେତେବେଳେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ଗଭୀର ଓ ସାର୍ଥକ ହୁଏ କେତେବେଳେ? କେବଳ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହେଲେ ହୁଏ ନା। କେବଳ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହେଲେ ହୁଏ ନା। ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବା। ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶର ପରିପୂରଣରେ ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଓ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶର ପରିପୂରଣରେ ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଓ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ। ସାର୍ଥକତାର କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହେଲେ ପରମ ପିତା ଏବଂ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଆମେମାନେ ପାଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ। ସାର୍ଥକତାର କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହେଲେ ପରମ ପିତା ଏବଂ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେମାନେ ପାଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 19 ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 43। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟାନଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠା 194। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ୍ରୟୋଦଶ ଖଣ୍ଡ 12-8-1948। ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟାନୁସରଣର କିପରି ଚଳନ ଅନ୍ୟକୁ କପଟ ଧର୍ମାଚାରୀ କରି ତୁଳିବ? ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ କିପରି ଚଳନ ଅନ୍ୟକୁ କପଟ ଧର୍ମାଚାରୀ କରି ତୁଳିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସେବା ଓ ସହାନୁଭୂତି ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ନ ଟେକେ, କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାର ଫୁଲଝରି ଉଡାଅ, ତେବେ ମଣିଷ ତୁମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କପଟି ହେବେ। ଅଥଚ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଧର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ପୁରାପୁରି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହୋଇଯିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯାହା କିଛି କରିବା। ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ପୁରାପୁରି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହୋଇଯିବା ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯାହା କିଛି କରିବା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ପଥରେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖିବାର ଉପାୟ କଣ? ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ପଥରେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖିବାର ଉପାୟ କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଯାହା କିଛି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ। ନାମ ଓ ନାମୀକୁ ନେଇ ରହିବ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଶରୀର ମନକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ଓ ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଚଳନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିବ। ଜାଣିବ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଯାହା କିଛି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ। ନାମ ଓ ନାମକୁ ନେଇ ରହିବ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଶରୀର ମନକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ଓ ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ଚଳନରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିବ। ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମ କୌଶଳ। ଏହି ହେଲା ମୁଖ୍ୟମ କୌଶଳ। କରି ଦେଖ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶତ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ତାହା ତୁମମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏହି ବେକୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଥା ବେକୁବ ପରି ମାନି ଚଳିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। जय गुरु समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे
कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे रे मन कपट चातुरी बदने बोल हरि हरि छाड़ रे मन कपट चातुरी बदने बोल हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ रे हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन भवेरो आशा অজপা নামে করো রে নেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা बोल 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে স্থান পিতৃস্থান প্রদান পূজ্যমান আমার রহুক আর্যবাদ তাগু কুঠুক আর্যজাত বলিয়ে দল দুলিয়ে তোল সাথেই তালে আর্যরোল অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস তাকে ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে ধর্মের জীবন লিপ্ত রয় ধর্ম জানিস একই হয় সমান দিয়ে সাম্য ধাঞ্চ অনুলমে বাড়ায় ঝাঞ্চ পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে বাড়ে আপদ কংস মরে
निम्न नारी रची एरपड़ाने पुण्यगति मुखे जने व्यवहारे नाही जय शिक्षात मुखे छाई अध्याय व्यवहार ভালো যত শিক্ষা অর্থাৎ জানিস তত শিক্ষকের নাই পৃষ্ঠে টান সেই জাগাবে ছাত্র প্রাণ শিক্ষাগুরু থাকলে অনেক শিক্ষো যেমন পারো ইষ্টগুরু একই কিন্তু নিশ্চয় ধর ইষ্ট যেমন দাঁড়িয়ে আছেন জীবন ভূমের পারেও পারে আপন মরণে তারে তুই কর্মাচার ব্যবহারে পয়সা নিয়ে ইষ্ট সেবা পালন করতে পরিবার কর্মীতে নিকাশে ধায় ব্যর্থ জীবন হই তার দেব দেবতা আচার ধরিস আচার্যচারিতা নয় স্বচ্ছতা বুঝে রাখিস জীবন চলার ন্যায় ভয় শ্রেণীষ্ঠা মেহমান ধরায় এমন সঙ্গে আসত বলে অর্চি পরাক্রমে নিরত করিবি তাদের অবহেলে নিষ্ঠ প্রীতিদায়িত হলে রণাবকে কিছু স্বার্থলব্ধ হই তারা ঘরেই তাহার পিছু তারা স্বার্থতে বিহীন বুদ্ধি ইষ্টনিষ্ঠ হয় না তারা অশ্রেয়কে ভোজন করে বধকৃতি শ্রেয় হারা হিংসা বানিয়ে লেগে থাকা ইষ্টতা নিরন্তর হাঁচড়া হয়েছে মনটি যার জানিস সেজন তেমন ইতর যুগরটা জেনে আচরণ কতদিন কখন রাজা হলে হয় না সার্থক ব্যক্তিত্বে তার জীবন আচার্য গুরু অনন্ত তাজ্য ভর জীবনে তিনি সারা জীবনে থাকতে হবে তাহার নির্দেশ বাণী মেত্তা যিনি তিনি আচার্য অন্য যা সব বিশেষ শেষ জন্য নির্বিশেষে হয়ে থাকেন অশেষ আচার্য ছাড়া আচার্য ধরলি মূর্খে তত্ত্বে দিল্লি পা জ্ঞানের বুকে মারলি ছুরি লাভ হলো তার দুষ্টতা এলায় মানুষদের নিষ্ঠা কঠোর তাদের তেমনি অসৎকে দ্বারা সতী ভাবে সৎ কি উল্টো সেমনি অন্যঠকি দেখ বেঁচে থাকে করো সমাল সবাই কেউ যেন না ঠকে পড়ে এদের ভাঙতায় হতচার মানের তৃপ্তি বিক্রুর চার চলন স্টেশনে সৎগুরু ছাড়া ওই কি সৃষ্ট মন তারপরে স্মৃত যিনি নরেন্দ্র তীব্রতি দিয়ে আচার্য উদ্ভাসিত পুরুষোত্তম আসন হয় সদ্গুরু তথার্থ গুরু উচিত পেশান নেন যিনি অতীত পিসার্থকতে বিভূতি কৃতি তিনি ইষ্টাতে ব্যতিক্রম যা যতই মহান যেমন বলুক ধর্মে কেউ করবে নিরোধ অসৎ অপচয় আসুক ইষ্টাপরার ন্যায় কবড় স্বরূপে ভ্রষ্ট গতি নিশ্চর্যানন্দ বধির ঘরেই তারে ক্রনিয়তি ইষ্টদর্শ পায়ে দলে যেই গলামি ভুজে জীবন পথে অনেক কাটা লোভে বান সমাজে সত্যিকার দর্শ যিনি সদ্গুরু তিনি লোকে বিভেদ দেখে বাস্তবে না চিনি নিষ্ঠা ভাঙা ঋত্বিক হলে দীক্ষা তাহার ব্যর্থ প্রবৃত্তি দিতে স্বার্থ হয় খুঁজে বেড়ায় অর্থ ভিক্ষা নিলে জানিস মানে দুষ্টবুদ্ধি করাতেই হয় সমিতি ভিন দীক্ষা প্রভু কিরে চেতন রয় তাও করে বেড়াস না তুই ভাবনা কিরে তোর স্থানীয় বাসনীতি আলিস জীবন ভর আগাম মাস্টার করে বাঁচে তো সব উড়িয়ে দে তার চিকে বরণ করে পঞ্চবের স্মরণে করেছ কি হবে পাখি যা করেছ হয়েছ সুবিধা সুবিধা তেমন তৈরি পেয়েছ গরুটির কাছে দীক্ষা নিয়ে ভাবছো মনে সবই হলো আর নয় কিন্তু তা তো নয় নিষ্ঠা সহ যদি না পালো সঙ্গ চাকরি আজ নারায়ণ ধর্মস্থাপনে জন্ম লো বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে আর্য পিতরং বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে হং খ্রিস্ট দৈবতান পরম প্রেময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुष